Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. All. Todos. We were all excited about tomorrow. Todos estábamos entusiasmados con el mañana. Todos estábamos entusiasmados con el mañana. Any. Ninguna. Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Anything. Cualquier cosa. I don't want to hear anything about you. No quiero escuchar nada de ti. No quiero escuchar nada de ti. Everyone. Todos. Everyone started to scream. Todos comenzaron a gritar. Todos comenzaron a gritar. Everything. Todo. I had everything on my list. Tenía todo en mi lista. Tenía todo en mi lista. Many. Muchos. There are many people here. Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente aquí. Me. Me. I want you to marry me. Quiero que te cases conmigo. Quiero que te cases conmigo. Mi. My mom is in her room. Mi mamá está en su habitación. Mi mamá está en su habitación. None. Ninguno. There was none left. No quedaba ninguno. No quedaba ninguno. Nothing. Nada. I remember nothing about it. No recuerdo nada al respecto. No recuerdo nada al respecto. Our. Nuestro. Our time was up, so we had to leave quickly. Nuestro tiempo se había podido, así que tuvimos que irnos rápidamente. Nuestro tiempo se había podido, así que tuvimos que irnos rápidamente. Something. Algo. I want something to drink, but I don't know what. Quiero algo para beber, pero no sé qué.
Quiero algo para beber, pero no sé qué. Their. Sus. She's not even their own mother. Ni siquiera es su propia madre. Ni siquiera es su propia madre. Them. Ellos. She's not a part of them. Ella no es parte de ellos. Ella no es parte de ellos. These. Estas. This is something that we have all seen. Esto es algo que todos hemos visto. Esto es algo que todos hemos visto. This. Esta. I think that this is a bad idea. Creo que es una mala idea. Creo que es una mala idea. Us. Nosotros. They were our worst enemy. Era nuestro peor enemigo. Era nuestro peor enemigo. We. Nosotros. We have no other choice but to help each other out. No tenemos otra opción que ayudarnos unos a otros. No tenemos otra opción que ayudarnos unos a otros. Where? ¿Dónde? Where did you find it? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? You. Tú. You must go to school today. Debes ir a la escuela hoy. Debes ir a la escuela hoy. Great job. That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.